पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने से गाड़ियों की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला मना। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक नो एंट्री। M3 और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। धुंध के बायस एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। उधर मगरबी इलाकों में बारिश का सबब बनने वाली हवाएं दाखिल। आज रात से 31 जनवरी तक बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नवाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर पेश करेंगे। इक़्तिदार संभालने के फौरी बाद बिजली के भारी भरकम बिलों में फौरी रिलीफ मंशूर का हिस्सा है। नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा मराद, तालीमी मैदान में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी और SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर चलने का वादा भी मंशूर में शामिल होगा। मुफ्त इलाज, ख्वातीन को मुआशी मैदान में खुद मुख्तार बनाने और ज़राअत को मंशूर में बुनियादी हैसियत दी गई है। आज़ाद खारजा पॉलिसी और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात भी मंशूर का हिस्सा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट में लिखा, 8 फरवरी से कबल नवाज शरीफ किसी भी मकाम पर मनाजरा करें। दुनिया भर में उम्मीदवार मद्दे मुकाबला आकर बहस करते हैं। वोटर्स को मनाजरे से उम्मीदवारों के मंसूबों का इल्म होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुल्तान जलसे भर में नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले, रायविंड वाले समझते हैं वो खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। वो ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे लाहौर में सोने की सड़कें और दूध की नहरें हों। वहाँ सिर्फ टूटी सड़कें और आवाम महंगाई से तंग है। गजा में नस्ल कुशी पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब। अल्जीरिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास बुध को तलब। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की रोकथाम के लिए आलमी अदालत का बेहतरीन फैसला है। इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकनी होगी। फैसले ने इसराइली बर्बरियत को बेनकाब किया। आलमी बरादरी सलामती कौंसिल इसराइल को फ़लस्तीन में मज़ीद खून रेजी से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा करता है। गजा के अवाम को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की ज़रूरत है। 9 मई रियासत के तसव्वुर पर हमला था। PTI के कुछ लोग मुलव्विस हैं, सारी जमात को फितना नहीं कह सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू। बोले, इलेक्शन के बाद अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन से जो हुकूमत आएगी वो इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। हम किसी एक जमात को सहूलत फराहम नहीं कर रहे, तकरीबन एक जैसा सलूक कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ मजीद बोले, खुद को आगे किसी मखसूस रोल में नहीं देख रहे, सियासी प्लेटफॉर्म के हवाले से अभी तक नहीं सोचा। मुखालिफ पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। तनकीद करने वालों के सूबे के स्कूलों में मवेशी बंधे हुए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब बोली, जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की, बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। उस्मान बुज़दार को कोई पहचानता ही नहीं था। बुज़दार को कहना पड़ा कि पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूं, नौजवान शेर को वोट दें, हम उन्हें रोजगार देंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर का नवाज शरीफ को 8 फरवरी की लंदन फ्लाइट का मशवरा। बोनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ़्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। मजीद कहा कि कुरान पाक पर PTI उम्मीदवार को हल्फ लेने की कोई हिदायत नहीं की गई। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी PTI करेंगे। 2018 में धांधली से मुल्क पर नाजायज हुक्मरान को मुसल्लत किया गया। फितने ने मुल्की मईशत को पूरी इमारत ही गिरा दी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई और हर घर में गुर्बत नाश रही है। JUI की सियासत जागीरदार और सरमायादार की सियासत नहीं, सियासत मुमलिकत के अंदर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। मुखालिफिन पर भी वार। बोले, तुम लोगों के साथ सौदा करते हो, हम खिदमत खल्क करते हैं।
الیکشن کے بعد خوشخبری آئے گی، نواز شریف کے ساتھ مل کر ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا ملتان میں کارکنان سے خطاب، کہا عوامی مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، سیاسی خاندان سے نہیں ہے، لوگوں کے ووٹ کا بدلہ دیں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے شاہدرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو مستحکم بنانے کا وقت آن پہنچا، غریب کو نہیں غربت کو ختم کرنا ہے، امیروں سے پیسے لے کر غریبوں پر لگانے ہوں گے، موقع ملا تو علاقے کی محرومیوں کو دور کریں گے۔ 'مسلم لیگ نون سے کوئی ناراضی نہیں ہے، میاں صاحب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پارٹی کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا'۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو، کہا کہ تمام جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں، کسی جماعت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں، نئی جماعت ہی ملک کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے۔ 200-300 یونٹ بجلی مفت کے وعدے پورے نہیں ہو سکتے، متنازع الیکشن سے ملک کو مزید نقصان ہوگا۔ 92 نیوز کی خبر پر الیکشن کمیشن کا نوٹس، سیاسی جلسے میں شرکت کرنے پر قصور پی پی 178 کا ریٹرننگ آفیسر معطل، آفیسر کے خلاف ضابطے کی خلاف ورزی پر انکوائری کا حکم۔ الیکشن کمیشن کی چیف سیکریٹری پنجاب کو اسسٹنٹ کمشنر ایچ آر اینڈ ایم قصور کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ محمد حفیظ بقاپوری 178 کا ریٹرننگ آفیسر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ 92 نیوز نے رانا سجاد کی سیاسی جماعت کے جلسے میں شرکت کی خبر نشر کی تھی۔ تو ناظرین، موسم کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ منع، M4 پر فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک نو انٹری، دھند کے باعث M3 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی مکمل بند کر دیا۔ موٹر وے M5 پر شیرشاہ سے اوچ شریف تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت موٹر وے پر دھند کے ڈیرے ہیں، جس کے باعث موٹر وے کئی مقامات سے بند ہے۔ اب بات کریں گے انتخابات 2024 کی۔ پاکستان کو سچے منشور سے نواز دو، نواز شریف آج مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور پیش کریں گے۔ اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد بجلی کے بھاری بلوں میں فوری ریلیف منشور کا حصہ ہوگا۔ نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ مراد، تعلیمی میدان میں ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اور SIFC سے جڑے تمام پروجیکٹس لے کر چلنے کا وعدہ بھی منشور میں شامل ہوگا۔ مفت علاج، خواتین کو معاشی میدان میں خود مختار بنانے اور زراعت کو منشور میں بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات بھی مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج مسلم لیگ نون اپنے منشور کا اعلان کرے گی، جس کا سب کو انتظار تھا۔ اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد ہی بجلی کے بھاری بھرکم بلوں میں فوری ریلیف منشور میں شامل ہے۔